Nalulog na siya. Yung karot ng tubig. Awa, dyan din nag-picture ni. Ang second judge, Moni siya nga to ang mayor sa tibuok syudad. Cheryl Anino. Shadow. Ang third judge, isa rin siya ka-pastor sa pinakadakong church sa Amerika. Oh, nireklamo na, kainit na daw. Okay, 1, 2. 1, 2, 3, go! We are unbeatable team. Unbeatable team. We are unbeatable team. Unbeatable team. Go! Unbeatable go! Unbeatable go! Unbeatable go! Unbeatable go! Wak na lang mo manguli. Di madala sa biro-biro, di madala sa barang-barang, di madala sa tot, di madala sa tot, di madala sa sikat, sikat, yes, go! We are the B-E-S-T best, among the R-E-S-T rest. We are the best among the rest, we are the best. Chimpons is the best. Amo sa insulti siya ng lahi-lahi mig design sa mga letra. Ipakita. Lahi-lahi among design sa mga letra. Nagpasabot ni siya nga lahi-lahi mig batasan. Naisipat, naiisog kayo, napoy butan, napoy singer, napoy rapper. Mo na nag-unity lang eh. Mo nang team na mo unity. Introduction pala na, Introduction. We are the U-N-I-E-Y. U-N-I-E-Y. Unity. Go. Anong kailangan? Magtulungan. Anong kailangan? Magtulungan. Di malalakihan, di malalakas, pero pag nagtulungan, lahat malulutas. Go Team Unity. Wow! Number 1. Where's the warrior team? Yours? Kanta! 1, 2, 3. Formation! Warriors on the field! The field is hot! You're not gonna beat us! Of what we are! Where's the warrior team? Yours?